নমস্কাৰ সকলোকে লহ কৃষ্ণলৈ স্বাগতম জনাইছো। শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনসমূহৰ সংস্কৃত বিষয়টো যেহেতু নতুন হৈছে, দেৱবাণী সংস্কৃতম নতুনকৈ পাঠৰ আজি পঞ্চম পাঠৰ দশপুত্ৰ সম দ্ৰুমহ। আজি এই দশপুত্ৰ সম পাঠটি তোমালোকক সংস্কৃতত কেনেধৰণে শুদ্ধকৈ উচ্চাৰণ কৰি পঢ়ে আৰু তাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ কেনেকুৱা আছে দেখুৱাবলৈ লোৱা হৈছে। ভিডিঅ'টি আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাবা আৰু লাইক কমেণ্ট কৰি কেনে লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিবা। পঞ্চমः পাঠः দশপুत्र सम द्रुमः। अस्माकं परितः वृक्षाः सन्ति। वृक्षाः जीवनस्य मूलं भवन्ति। एते न केवलं प्राणवायुः स्तौतः अपि तु सुषाफुफलानां गन्धयुक्तपुष्पाणां छायायाः पर्यावरणस्य रोगनिर्मूलस्य स स्तौतः अस्ति। एतेषु तुलसी वृक्षः, पीपलवृक्षः, वटवृक्षः, नीमवृक्षः, आम्रवृक्षः, अशोकवृक्षाः स प्रसिद्धाः सन्ति। वृक्षाः परोपकारं कुर्वन्ति। तुलसी वृक्षः भारतदेशे अत्यन्तं पवित्रः औषधीयः सर्वाधिकः प्राणवायुप्रदायकः वृक्षः अस्ति। तुलसी भगवत् विष्णुप्रियः अस्ति। अस्य पत्राणि सुगन्धियुक्तानि भवन्ति। तुलसी वृक्षम् औषधिराज्ञी इत्यपि कथयति। तुलसी कृष्णतुलसी इति द्वौ प्रकारकौ स्तः। श्रीतुलसी कृष्णतुलसी। स्वर काशः श्वासः शीतदोषः निवारणे रक्तशुद्ध्यर्थम् अयं महान् उपकारः अस्ति। अतः अस्माभिः सर्वैः स्वगृहेषु तुलसीरोपणं कर्तव्यम्। पीपलवृक्षः पवित्रवृक्षः इति सर्वे जानन्ति मन्यन्ते च। पीपलवृक्षम् अश्वत्थः, बद्रीद्रुमः, अश्वत्थावासः, याज्ञिकः इत्यपि नामानि सन्ति। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम् इति कृष्णवचनम्। अन्येषां वृक्षाणाम् अपेक्षया एतस्य विशेषता यत् अहोरात्रं प्राणवायुम् ऑक्सीजन उत्सर्जयति, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषयति, पर्यावरणस्य शुद्धिं करोति। धार्मिक तथा आयुर्वेद शास्त्र अनुसारं महत्वपूर्णं वर्तते। भारतदेशे अतीव विशालः छायाप्रदायकः दीर्घजीवी रोगनिवारकः स वृक्षः अस्ति। वटवृक्षः। अक्षय वटम् अस्य अपरं प्रसिद्धं नाम। अस्मिन् वृक्षे ब्रह्मा विष्णु महेशानां निवासः भवति। भारतीय संस्कृतौ वटवृक्षं पवित्रत्वेन पूज्यते। भगवती सावित्री अस्य वृक्षस्य छायायां सत्यवानं प्राप्तवती। अतः वट सावित्री व्रतम् अपि अर्चयते। नीमवृक्षः रोग निवारणाय प्रसिद्धः औषधिवृक्षः अस्ति। अस्य पत्राणि फलानि काष्ठं च बहुषु औषधेषु उपयुज्यते। पर्यावरणस्य शुद्धीकरणे एषः विशिष्टं कार्यं करोति। मशकादि कीटनिवारणाय कृषिकार्येषु उर्वारुकरूपेणापि व्यवहारः लाभदायकः भवति। आम्रवृक्षः छायाप्रदः फलप्रदायकश्च भवति। गृहव्यवहाराय काष्ठानि अपि ददाति। आम्रफलं भारतस्य राष्ट्रीयफलमस्ति। आम्रफलं बहु स्वादिष्टं भवति। ग्रामेषु नगरेषु च आम्रवृक्षाः मिलन्ति। এইখিনি হ'ল সংস্কৃত পঠন। তোমালোকে এইখিনি ভালধৰণে চাবা। ভালধৰণে যদি উচ্চাৰণ কৰি পঢ়িব পাৰা তেতিয়াহ'লে কি হয়,
অৰ্থখিনি প্ৰায়খিনি আমি অনুধাৱন কৰিব পাৰোঁ। ক'ৰবাত দুই এটা শব্দৰ বাহিৰে বাকী সকলো কথাই আমি অনুধাৱন কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছতে প্ৰশ্নোত্তৰখিনি আছে। একপদেনৰ উত্তৰত এটা শব্দত উত্তৰ দিব লাগে। পূৰ্ণবাক্যনৰ উত্তৰত ৰিক্ত স্থাননিপুৰত পৰ্যায়বাচী প্ৰদান লিখত হওঁ। গতিকে এইখিনি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত লিখিতভাৱে তোমালোকক প্ৰশ্নোত্তৰখিনি দিম। তোমালোকে ভিডিঅ'টিৰ চাই থাকিবা আৰু চেনেলটোত যদি নতুন এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'বা। নমো নমঃ।